বক্তা আছে, আমি এতটুকু বলে আমার বক্তব্যটা শেষ করতে যাচ্ছি। আমি বলবো লাস্ট আমরা কালীর রূপ ধারণ করতে হবে, দুর্গার রূপ ধারণ করতে হবে, স্বাধীনতার নেত্রীর মতো ধারণ করতে হবে। আমরা লড়বো এই ত্রিপুরা মাটির জন্য। এই মাটি আমাদের ভূভাগকে সামনে রেখে আমরা লড়তে থাকবো, সাকসেস করবো। এই কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। ভূভাগরা নাহাই নাহাই খুলুম যত না হামবাই ani pokno asumutera bubagra ayuk loko hambai bele hambai sini ex president madam Sinu Kunano so hain tang sanoti sanai sini TWF president madam Moni Harno phai dang so phai jung TWF no ko sa phai তিনি TWF by Luajiza Halsani program ya kheba oro mass joining program bo sini opandani sini TWF Central Advisory Committee ni chairperson borong kenang jog Madam Pavitra Bhakti Jongatian nani khulumata hamjak maya pharo Bini Logio joint chairperson Tenang Madam Sindhu Benaza Matia Opando Kai Sopaya Puilano Habubagrani Dagi Mumbai Habubagrani Hamjak Manitai Borombai Sentini Orok Musik borok kubulung abone bagai sini bubagra nong builano nagar salo hamjak mariwo hulumaya baru orang hai sapaya sini PTA di sini borong genang chairman Sar Jagadish Devarma tai bini logiso joto sini khorok ni cashier Jotona na hambaya pro sini ex MLA borong kenang Rajeshwar Devarma sini MLAs MDCs jotona na hambaya pro sini YTN GS bonobo hambaya pro sini senior leader sini Takuk Anthony Sopaya বিশেষ হামবাই মায়া পর তিনি শূন্য সুবাখা TISF ni takuchong TISF ni takuchong sungno flag kaina ni hoide o holbi singo samung tanga ni bagai sungno belai kicu bamani bagai berakno hambaya paro taiba hambai maya paro sini media takuchong no oro tonggoi sini o program no Sara sungsar dengan nugui tongmani bagai TWF bobai ang kisa keban kok sagla bangla bai sanai karon oro kok borok manja kebang ma tini jara joining khaine ro borok bises bakno kok borok saiman ya abni bagai ang bangla bai mas sacinai আজকে আমি এখানে যারা আমাদের সঙ্গে এই ত্রিপুরা মহা পাতিকে আমাদের পরিবারে এসেছেন আপনাদের সকলকে আমি স্বাগত আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আপনারা আমাদের এই ফ্যামিলিতে এসেছেন আপনারা
এই ত্রিপুরা রাজ্যে কাদের সঙ্গে রাজনৈতিক করা দরকার সেই কথাটুকুকে আপনারা বুঝতে পেরে আজকে মহারাজার হাত ধরে আপনারা এই ত্রিপুরা মাথা ফ্যামিলিতে এসেছেন। সেই জন্য আপনাদেরকে আমি শতকোটি প্রণাম এবং ধন্যবাদ জানাই। আজকে এখানে অনেক ফ্যামিলি এসেছে, আপনারা আরো আসতো ঘর থেকে বের হতে পারছেন না, সেই জন্য আমাদের জৈনিক একটু কম হয়ে গেছে। তা না হলে আমাদের 2000 পেরিয়ে যেত। আজকে তবু এত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে, এত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আপনারা আমাদের সঙ্গে এসেছেন। আমরা আশা রাখবো আগামী দিনে আপনারা আমাদের সঙ্গে হাতের হাত কাঁধের কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন এবং নিজেদের ফ্যামিলি রক্ষার জন্য, এই ত্রিপুরা রক্ষার সাথে ত্রিপুরাদের নিজেদের অধিকারের জন্য আপনারা সংগ্রাম করবেন। সেই কথাটুকু আমি আপনাদের কাছে আশা এবং বিশ্বাস রাখছি। খাজানি তাকুতে বুকুকজং जों TWF ताबुक सांगरि खाजा जों जत्तनिसाय बराक मुंसुनि बिसिङाव जत्तनिसाय कठिन परिश्रम खायनाय कठोर परिश्रम खायनाय गाय जोंनि बुरि रक अ बुरि रक जोंनि मानिया सामुंख्रै बुरि नकनि सामुं हुमुं दिनै जारा अमर फायनाय आं खाजानि बुकुक संनो आं बेलाय बेलाय हामबाय मारियो नरक नदिनि किसा टारगेट कमखारि जागा तांगे टारगेट कमखाइ मारि माले सिनि हलनि केपासिटी हिंकाय 1350 सिनि पहिला जों टारगेट खाइमानि 6000 काइ दङ अरबुरि रकनो प्रत्येक एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि जों बरफ तुमनानि नै प्रत्येक बिसिनि गारि रखि जाखाइ थाइगा पाइका फियाबा 6000 बरफ जों बरफ आसुग्रिनाय बरफ जाग्रिनाय आपनो वार्डसुक लायो जों सेन्ट्रेल एजुकेटिभ कमिटि र तै वसा बरफ खाइलाइसे जों दिनै अरब नायथदक खाइ जत्तरा मा आसु ग्यांलिया जत्तरा आसुगुइ नायथदक खाइ जों दिनै अरब प्रग्राम खाइमानका आपनि बिसिङाव जे कुनो प्रग्राम कतन खांखाय कायसा सिकन मिगन गत नांगौ तासिङो उरमुखाय खालायमानि जराव सिनि मान्दाय कुलिनपुर दुसकी हावारनि खरकसा बुखु याकुं कासलेव सिरियो याकुं बायै बनताको हस्पिटाल पालांगै माथाका बिनि याकुं बायै थाका ताबो बिनि तामो साइमानिया आरो सिनि बुखु जोंनो रि रहका जों आबुनि बागै लायगै हामनाय कारण आं दिनै राजनैतिक लेक्सारिना मुसुंलिया ताम माले सिनि मेन कक खनानानै नांगौ सिनि बुबाग्रा सिनि अक्रा रतंगो अरो सिनि एदिसिनि चेयारमेन सारजों तंख बरक दिथानि जों कक खना लायनाय आबुनि बागै जत्त हाकसाल साम्पानि दिनै सिनि बान्दो फायनाय आनि खाजानि बुकुक संनो ताइ कताल जनि खायनाय रकनबा हायनो आनि पाइफले हामजाक मा सबानि सिबाय अक्राननो खुलुमाया परै आनि कक सामानि अरनम थाका तिदावले आयु कलकन्थुर सिरिबु बाग्रानि फान्तायो गोरां थुन हामबाय
bele hambai sini presiden no bele nangko mani kok kasare lang so hai na hai esa short speech khana nai sini dam saurei na sini first jomatia bosone singo ongoi is ongoi retired ongai sar sike jomatia no jono dam sau phai kichako Jotono Chobani Chibai Sungwatini TWF Ne Chongthazak the mass joining program or nego Haimanja Phaika Chinibubakra His Highness Maharaja Pradyut Kishore Manik Bahadur Devarma Boni Ayub Bana Ayub Lok Thangrai Hanare Bangis Gota Pasalayuri Waisha Waitam Bana Sini Bubakara Ayub Lok Thangrai Pasai Hoine Dota Kishore Pasawedi Anggota Pajau Hanai Ang loke Joto apa jadi Ami Bubakra Ayub Lokthong Bubakra Ayub Lokthong Bubakra Ayub Lokthong Jotono Hambai Tamo Tini Uje mass joining program mass joining program organized Thaika TWF mass joining program Chief Guest Service Council Honorable Chairman Lady Chairman Honorable Executive Members of Tripura Tribal Areas Autonomous Council, Honorable MDCs, Honorable MLAs, Honorable former MLAs, take TWF President, Vice President, Secretaries, all members, take Joto village committees और नवाज दारा हाईमंजा फाइनाइन बरफ चौकना आनी साक बाइथाम ते त्रिपुरा मथा ते TWF निंगुई निरक चौकना हामबाई ते चौबानी चिबाई या भारत orang niga Tripura Matha join khlainani tomani khlaika bana kisa sai khana sinai je recently that is 31st Bhattapara Maharaja Anor Nishakha the Jara administration of Samtangui experience kenang qualified educated borok Tripura Matha bhai join khainani nangu
haine bangi bano ringka bano saka engka agriculture tini di Pramata Party ni TWF ni সংসদা ও program aronigo di Pramata Party as a warrior of the Pramata I have joined from today. Angwansogo jadi Pramata Party ni ang ekjon warrior এবং যত warriors ambo nironi bismone kharapsa ang warrior hisabe tinoro join khlaika tej from madam honorable minister of Saithanga that there is an woman in every success of a man kintu tini there are thousands and thousands of women ini sung naik angka orang Maharaja Maharaja Bir Bikram Manikani Sobiar sung orang Hombo sung Senglaika sung joton Saiman je Tripurani ইতিহাস 5025 বছর পুরানা ইতিহাস এবং ত্রিপুরার 184 জন রাজা শাসন শ্রীলঙ্কা 184 পরে মহারাজা বিক্রম 185তম যিনি বর্তমান রাজা যিনি বর্তমান মুওয়াক্রা হিজ হাইনেস মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মন বা 186তম রাজা এবং অরণ্যিক যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য গত সাইমেন যে হি ওয়াজ দ্য মডার্ন আর্কিটেক্ট অফ ত্রিপুরা তে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য অনেক ইমাং মুগলাং মানি তমু মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বহু হাইন অনেক ইমাং মুগলাং মানি তমু এবং আম নিজে ব্যক্তিগত ভাবে I can see all what Maharaja Bikram Manikya in Maharaja Pradyut Kishore Manikya. Boro nije imam tamani, boro nije vision tamani, the mission tamani. Boro success thaner bangai tini Maharaja Pradyut Kishore Manikya tung jota ti prasana dulu orang negara muthangani paika. Hani bangai tabo sung jadi 76 years आगे sung nai khanka je Tripura राज्य और neko ek kale chini indigenous borok majority tamani tabo minority mithanga tabo democratic country democratic process tabo ornego democratic process ornego government form kintu jebabe Tripura rajya development ngan kok company jebabe agonan kok company bahaya ngiyakho banglia যেইগুলো পার্টি তব গত 76 ইয়ার্স যে সরকারের গঠনকা যে ডেমোগ্রাফিক এবং জিওগ্রাফিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট গান কখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিক দিয়া তে হিউম্যান রিসোর্সেস তে 35% of the population ADC area ko tongo nga jebabe state development ka
কিন্তু major area, major geographical area, and 35% of the population are being neglected. Are geographically infrastructure development area, the human resource this is the age of politics. This is the age of development. This is the age of participatory development. This is the age of participatory politics in India. Development process, basically human resources. What is our contribution? Indigenous body in the process of development. Chini contribution tama. Shudu minister toka thik ache. Kintu in the administration, prasasana, TCS officers, IAS officers, onyabi tongka. Hari bangai, nerajato saimana, kisudin age. Maharaja Kirit Bikram Kishore Manikya scholarship announcement ka Oriental IAS Academy Borna Daitya Zakha je Chini Barok Sudu Chini Barokya on the basis of merit 40 janana screening test nagoi interview nagoi Borno IAS UPSC Union Public Service Commission ba Tripura Public Service Commission ne bagai competitive examination ne bagai Borno toiri khaina ne bagai ba Maharaja Chinibuwa Karani intervention mama Sajak Tongu tahu 40 janana IAS posting rozari tongu Amor Sotto Jetabo Tripura Secretariat Service on the Tripura Public Service Commission Vision in the process of administration Sini Borok contribution Hai bangin tini all platform jadi political platform itself kaise happy imam lugnani Borna IAS officer khainani administration of contribution tongnani nangnai te Angsi kok salia zete kok thai thai ni sai access thai nai tabo je chini je mission o platform ne bising tu sem tabo mission tum tori ma khai nai thik ma khai nai what is mission what is vision ha nai di tabo in the last 76 years आगे त्रिपुरा राज्य तमातमानी ताबुक बाहाय तमनाय बाहाय तम ते बुसकांगो तमांगनाय ओ the vision ना नायै जों मिशन तैयारि खालायनाय जों मिशन तैयारि मा खालायनाय आपातत आमार नबागेखौ सानानाय माने जे जोंनि मिशन तमनाय 2026 and 2028. Ang sanan sugo next 2026 ADC election. Di pramatani leadership jadi council form khai makam khai. Amo sudo khai menai that should be our vision, that should be our mission, and to achieve our mission, through our vision, it is possible only
only under the guidance and leadership of our Purvakra Maharaja Pradut Kishore Dev-Burman. Mana Vishwas Kari, Haine Bangina. So, ADC power of Haivana. We have to build up public confidence that Tripura Matha is capable of administering in the state also. So this public confidence build up it is next to impossible to come back into the power. Kanga saklayu jatini zara Tripura Matha political party TWF jara leadership they should build up the public confidence. They should contribute individually and collectively in the party. As this is described as the age of politics, so we may not be interested in politics, but politics is interested with everyone. So, on the basis of our experience, vision, on the basis of our visions and the mission, we should be united, we should stand united. United, definitely will be able to achieve our mission. Today, TWF ano platform rakha haine bangina TWF no balai hambai te joto leaders joto representatives sonai bornam jotona promjanobo te bornam hambai majano সাথে যোগদান করেছেন তাদের সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি নমস্কার জানাই, ধন্যবাদ জানাই, সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এবং তারা ভবিষ্যতে আমাদের সংগ্রামে আরো বেশি করে লোক এখানে অংশগ্রহণ করিয়ে যাতে আমরা আমাদের যে মিশন, আমাদের যে উদ্দেশ্য সেটা আমরা যাতে সাকসেস করতে পারি তার জন্য আপনারা সবাই প্রচেষ্ট হবেন এবং আপনাদেরকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন নমস্কার জানাই। ও কয়েকটা সাগই হাই ইনিয়র যারা হাই মানজা ফাইনাই যতন বিশেষ করে Purvakra Maharaja Pradut Kishore Dev-Burman hambai anor nego platform ramani bangai ana ora join ramani bangai ana stage ramani bangai haga jotano